Oke mga coy, ulala mga coy, bunal ra mga coy. Yan nasa kita mga coy, nasakay na kita sa itong airlines mga coy, sa Elnas. Ayan mga coy, papuntang Riyadh na naman tayo mga coy. Abang-abangan mga coy sa Riyadh, Pinas na naman tayo. Connecting flight tayo mga coy. Ayan, nandito na tayo mga coy. Oh, ayan mga coy. Ulala mga coy, relax lang. Kabinta na tayo mga coy para makita tag-uwak na skilid pa. Muna tirada na mga coy. Lami gini magsakay tag-aeroplano mga coy. Nga natas, kuhan ba, kilid sa pero, natas bintana ito mga coy, magdungaw-dungaw. Bakit mga anak mga coy, dungaw-dungaw. Oh, kita ni mo mga kailaliman mga coy ba kung masay na dito. Mga malaking building ba dyan, kita natin mamaya mga coy. Oh, ang teradar masih anak-anak masih ini teradar masih sipil kita yang masih tiga yang nanti كما يرجى إغلاق جميع الأجهزة الهاتف والأجهزة الإلكترونية التي بحوزته. Para mungkin aja masih baik nih, anak masih serpalo nih. Orang itu mungkin aja nanti listas. Nah, mau suka dengan kita masih ya, kita masih. Anak kita sakayan. Ani masih. Rata di negara masih. Terima kasih. Yang asal masih ya bang-abangan yang susunod datang dengan video masih ya. Please follow and like mga coy. At siyempre mga coy, bunal ra. Padayon lang tayo mga coy. Okay, bye bye. See you in Riyadh mga coy. Bam bam.